बंधु माने आपणकर फायदा पाई एही वीडियो को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आजिर एही वीडियो रे आमे जानिबा माघ मासरे केउ जिनिस खाइबा अनुचित होइथाए, केउ केउ कार्य करिबा अनुचित होइथाए एवं निजर राशि अनुजाई केउ केउ द्रव्य दान करिबा उचित, जहा द्वारा माघ मासर संपूर्ण पुण्यफल आमको मिलिबा सहित जन्म जातकरे थिबा ग्रह मानकर कुप्रभाव दूर होइजिवो। बंधु माने बहुत सुंदर विषय वस्तु अटे। वीडियो को जमा भी स्किप करंतु नाही। वीडियो को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ताहा पूर्वरु एही वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं भक्तिर सहकारे कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय श्री विष्णु अवश्य लेखंतु। बंधुगण, माघ मासर स्नान बा माघ बुड़र अनेक महत्व रही अछि, अनेक महिमा रही अछि। जेमिति कार्तिक मासरे स्नान दानर महत्व रही अछि, ठीक सेमिति माघ मासरे मध्य स्नान दानर विशेष महत्व रही थाए। माघ मासरे प्रत्येक व्यक्ति प्रातः स्नान करिबा उचित। शास्त्र कहिले माघ मासरे स्नान करिवार उचित समय हेउछि जेतेबेले आकाशरे तारा माने थिबे एवं सूर्य उदय होई नथिबे। सेही समय रे स्नान करिबाकू उत्तम समय माना जाइथाए एवं ताहार फल बहुत अधिक होइथाए। द्वितीय रे कहिले आकाशर तारा माने अस्त होइगला परे सूर्य धीरे धीरे उदय हेबा परे स्नान कले ताहा हेउछि मध्यम स्नान एवं सूर्य पूरा आकाशरे उदय होई जाइथिबे, चतुर्दिगरे आलोक विच्छरित होई जाइथिबो, से समय रे स्नान करिबा हेउछि अधम स्नान। एणु माघ मासर स्नानर प्रकृत समय रहिछि ब्रह्म मुहूर्त, अर्थात आकाशर तारा माने अस्त होई नथिबे अथवा आकाशरे तारा माने विद्यमान होई नथिबे, सूर्य पूर्व आकाशरे उदय होई नथिबे, सेही समय हेउछि प्रकृत समय माघ मास स्नान करिवार। बंधु माने एबे आसंतु जानिबा माघ मासरे केउ केउ कार्य निहाती करिवा दरकार। माघ मासरे विशेष भावरे सूर्य भगवानंकर पूजा करिवा, भगवान श्रीहरिंकु पूजा करिवा, उपासना करिवा, एहा सहित तुलसी पूजन निहाती आवश्यक होइथाए। माघ मासरे प्रत्येक दिन श्रीमद् भागवत गीता पाठ करिवा, ताहा सहित प्रभुंकर मधुराष्टकम पाठ करिवा निहाती आवश्यक अटे। एहा द्वारा बहुत पुण्यफल आमको प्राप्ति होइथाए। घरे लागी रहिथिबा अशांति समस्या सबु दूर होइथाए। तेणु आमे चेष्टा करिवा प्रत्यह श्रीमद् भागवत गीता पाठ करिवा पाई। बंधु माने एबे आसंतु जानिबा राशि अनुसारे माघ मासरे केउ केउ द्रव्य को दान करिवा द्वारा जन्म जातकरे थिबा ग्रह दोष किंबा ग्रह पीड़ा दूर होइथाए। जदि आपणकर मेष राशि होइथाए किंबा आपणकर बिछा राशि होइथाए, मेष राशि एवं बिछा राशिर अधिपति ग्रह हेउछंती मंगल ग्रह, किंबा जदि आपणकर जन्म जातकरे मंगलंकर स्थिति खराब थाए, ताहा हेले एही माघ मासर प्रत्येक मंगलवार दिन तंबा कलसी रे मसूर डाली को भरी दियंतु एवं सही कलश को आपण दान करंतु। ब्राह्मण, कुल पुरोहित किंबा मंदिर ब्राह्मण को आपण दान करिपारिबे। एहा द्वारा जदि आपणकर जन्म जातकरे जदि मंगलंकर स्थिति खराब थाए, ताहा दूर होइथाए। जदि आपणकर वृष राशि होइथाए किंबा तुला राशि होइथाए, वृष एवं तुला राशिर अधिपति ग्रह हेउछंती शुक्रदेव, किंबा जदि आपणकर जन्म जातकरे शुक्रंकर स्थिति खराब थाए, ताहा हेले माघ मासर प्रत्येक शुक्रवार दिन श्वेत वर्णर कपड़ारे किछि अरुआ चाउल एवं किछि चीनी बांधी आपण दान करंतु। एहा द्वारा जदि आपणकर जन्म जातकरे शुक्रंकर स्थिति जदि खराब थाए, ताहा आपणकर ठीक होई जाइथाए, किंबा शुक्रदेवंकर अशुभत्व जदि आपण भोग करूछंती, ताहा हेले मध्य ताहा ठीक होई जाइथाए। जदि आपणकर मिथुन किंबा कन्या राशि होइथाए, मिथुन एवं कन्या राशिर अधिपति ग्रह हेउछंती बुधदेव, किंबा जदि आपणकर जन्म जातकरे बुधंकर स्थिति खराब थाए, बुध आपणको पीड़ा देउथांती, ताहा हेले एही माघ मासर प्रत्येक बुधवार दिन सबुज रंगर कपड़ारे किछि सबुज रंगर गोटा मुग बांधी करी आपण दान करंतु। देखिबे बुधंकर जेउ अशुभत्व आपणकर उपरे पड़ुथिला
ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, କର୍କଟ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ନଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଚସ୍ଥ ଥାଆନ୍ତି, ଅଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଥାନ୍ତି, ତାହାହେଲେ ଏହି ମାଘ ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଶ୍ଵେତବର୍ଣ୍ଣର କପଡ଼ାରେ ବା ଧଳା କପଡ଼ାରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏବଂ କିଛି ମିଶ୍ରି ଆପଣ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ପୀଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସିଂହ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ତାହାହେଲେ ସିଂହ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ରବିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଖରାପ ଥାଏ, ରବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଥାନ୍ତି, ତାହାହେଲେ ଏହି ମାଘ ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦିନ ତମ୍ବା କଳସୀରେ ଗହମ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି କଳସକୁ ଆପଣ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ପୀଡ଼ା ଆପଣ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବ ଟିକିଏ କମ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଧନୁ କିମ୍ବା ମୀନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଧନୁ ଏବଂ ମୀନ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତି ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତି, ଅଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମାଘ ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପିତ୍ତଳ ଢାଳରେ ଆପଣ ଗହମ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଢାଳକୁ ଆପଣ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପୀଡ଼ା, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମକର କିମ୍ବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ମକର ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ, କିମ୍ବା ଶନିଦେବଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ଖରାପ ଥାଏ କିମ୍ବା ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଥାନ୍ତି, ତାହାହେଲେ ମାଘ ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ କଳା କପଡ଼ାରେ କଳା ରାଶି ରଖି ଏହି ସବୁକୁ ବାନ୍ଧି ଏକ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଶନିଙ୍କର ପୀଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ରାହୁଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱ ଥାଏ, ରାହୁଙ୍କର ପୀଡ଼ା ଯଦି ଆପଣ ଭୋଗ କରୁଥାନ୍ତି, ତାହାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ କମ୍ବଳ ସହିତ କିଛି ସୋରିଷ ଆପଣ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାହୁ ପୀଡ଼ାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଯଦି କେତୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜାତକରେ କେତୁଙ୍କର ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ହେଉଥାଏ, କେତୁଙ୍କର ମହାଦଶା କିମ୍ବା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲୁଥାଏ, ତାହାହେଲେ ମାଘ ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସପ୍ତ ଧାନ୍ୟକୁ ଧଳା କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସପ୍ତ ଧାନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା ଭଣ୍ଡାରରୁ ମିଳିଯିବ। ତେବେ ଆପଣ କିଛି ସପ୍ତ ଧାନ୍ୟ ଆଣି ଧଳା କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କେତୁଙ୍କର ଅଶୁଭ ଫଳ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମାଘ ମାସରେ କେଉଁ କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତି ମାଘ ମାସରେ କଦାପି ମଦିରା ସମାନ ମୂଳା ଖାଇବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ମାଘ ମାସରେ ମୂଳା ଭକ୍ଷଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଜାଣିବା ମାଘ ମାସର କେଉଁ କେଉଁ ତିଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ବର୍ଜନ କରିବା ଉଚିତ। ମାଘ ମାସର ପ୍ରତିପଦା ତିଥିରେ ପାଣି କଖାରୁ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ଭେଜି ବାଇଗଣ, ତୃତୀୟା ତିଥିରେ ପୁଟଳ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ। ମାଘ ମାସର ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥିରେ ମୂଳା ଖାଇବା ଅନୁଚିତ। ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ବେଲ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ। ଷଷ୍ଠୀ ତିଥିରେ ନିମ୍ବ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ। ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ ତାଳ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ। ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ନଡ଼ିଆ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ଅନୁଚିତ। ନବମୀ ତିଥିରେ ଲାଉ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ। ଦଶମୀ ତିଥିରେ କଳମ ଶାଗ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ। ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଶିମ୍ବ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ପୋଇ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ। ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ ବାଇଗଣ ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ବିରିରେ ତିଆରି ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ମଦ୍ୟ, ମାଂସ, ପିଆଜ, ରସୁଣ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ମଧ୍ୟ ମଦ୍ୟ, ମାଂସ, ପିଆଜ, ରସୁଣ ଏହିସବୁ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିସହିତ ମାଘ ମାସରେ କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବା, ମିଛ କଥା କହିବା, ପରର ନିନ୍ଦା କରିବା, ଅନ୍ୟର ଅପକାର ଚିନ୍ତା କରିବା, ମନ ମଧ୍ୟରେ କାହା ପ୍ରତି ଖରାପ ଭାବନା ଆଣିବା, କାହାର କିଛି ଅନିଷ୍ଟ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ମାଘ ମାସରେ ଆମେ ଏହିସବୁ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରୁଛେ, ତାହାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୁରା ମାସର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରି ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ
आमको प्राप्ति होई थाए। तेबे आपणଙ୍କୁ जदि एही भिडियोटी भल लगी थाए ताहा हेले तळे थिबा हमर कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखंतु एवं एही भिडियोटी को लाइक करी हमर चैनल टी को सब्सक्राइब निश्चय करंतु। धन्यवाद।